Astronome. Astronome. Sí, tengo una pequeña pregunta acerca de ayer con el ejemplo que diste del astrónomo. Comme quoi, d'après ce que j'ai compris, on ne peut pas voir ce qu'il voit. Según laquelle, si lo he entendido bien, uno no puede ver aquello que ve. Quiero decir, si aquello que ve no puede ser visto. Donc la question devient, comment dire à un mental qui veut toujours tout savoir, peser, sous-peser, contrôler et voir. Y entonces, ¿cómo decirle a una mente que quiere todo pesar, sopesar, controlar y comprender? Que justement, circuler, il n'y a rien à voir. ¿Cómo puede uno decirle a una mente así que siga, que no hay nada que ver? Le mental est au service, est toujours au service de la compréhension. La mente está siempre al servicio de la comprensión. La compréhension est la maîtresse du mental, la maîtresse au sens de... La comprensión es el ama, c'est le chef. la dueña de la mente, la jefa. Le mental se plie toujours à la compréhension, il ne peut pas faire autrement. Y la mente se doblega siempre a la comprensión y no puede hacer de manera diferente. Quelles que soient les préférences antérieurement acquises, Y sean cuales sean las preferencias anteriormente adquiridas, le mental finit toujours par se rendre à l'évidence. la mente siempre acaba rindiéndose a la evidencia. C'est la raison pour laquelle nous ne croyons plus au Père Noël. Y es el motivo por el que ya no creemos a Papá Noel. Parce que Papá Noel. quand on y pense, le Père Noël c'était bien pratique. Puesto que cuando pensamos acerca de ellos, On n'avait rien à faire, on obtenait les jouets. el Papá Noel era bien práctico, quiero decir, uno no tenía que hacer nada y obteníamos los Ça serait regalos. très bien si ça pouvait continuer toute la vie. Papa Noël, je veux une maison. Papa Noël, je veux un mari, une femme parfaite. Papa Noël, je veux des enfants qui soient sages, etc. Ça serait très bien. Sería muy práctico y estaría muy bien si uno pudiera continuar así toda la vida. Papá Noel quiere una casa, Escrire de Papá lettres. Noel quiere un marido, Papá Noel quiere una mujer perfecta, quiere unos niños. Mais à un certain moment, nous nous sommes arrêtés d'écrire des lettres au Père Noël. Pero llegó un momento en el que dejamos de escribir cartas a Papá Noel o los Reyes Magos. Donc une habitude du mental a été changée. Así que hay una costumbre, un hábito de la mente que fue cambiado. Par quoi? Par la compréhension que Papa Noël, c'est Papa-Maman. ¿Por qué fue cambiado? ¿Qué operó el cambio? Por la comprensión de que Papá Noel son los padres. Donc la compréhension transforme le mental s'adapte. Así que la comprensión transforma a la mente y la mente se adapta. Donc on n'a pas à dire quoi que ce soit au mental. Así que On n'a pas à se préoccuper de ça. y no hay que decirle nada en absoluto a la mente y ni siquiera preocuparse. On n'a pas eu à dire au mental, tu vois, j'ai compris que Papa Noël c'était papa-maman, alors maintenant tu vas te plier à ça, hein, attention. Hein. No hay que decirle a la mente, ves, hemos comprendido que los Reyes Magos son los padres y ahora te tienes que doblegar a esto. No hace falta. Ça se fait tout seul. Se hace solo, todo solo.